नमस्कार शारदा टीवी मु स्वागत जनाऊँ सिप्रा मु प्रभाकर मु रानी ओडिशार प्राचीन परंपरार यही ओडिया पाला आमर दर्पण कार्यक्रम बात हेलो हे भगवान मारिदेवे सत्यनारायण पूजा आसर उपरे रक्त अछि गाय करो उपवेशन करिथिबा आज्ञा बरेण्य मोर पाला प्रेमी प्रेमी साहित्य प्रेमी जेते प्रेमी सत्ता प्रेमी प्रेमी भागवत प्रेमी बरेण्य विबुध कदम्ब कदम्ब मातृकल्पा भगिनी कल्पा कल्पा पुराण तो सिने प्रज्ञावादिनी आर्जिया उत्कलिया संतान बश्चल मोर मामने मामन मामन समवयस्क समधर्मी सममर्मी मोर युवक बंधु एवं ओ भारत उज्ज्वलतम ज्योतिष सदृश सदृश्य अंतर छोट छोट पुओ छियो पिला पिचिका मान आज ओ आपण मान का आगे आपण मानकर निर्देश मुताबिक विषय वस्तुटी आरंभ करने पूर्व
अवनत मस्तकरी नतदान हुई ससंभ्रमे आज्ञा भक्ति गदगद कंठरे करपत्र को जोड़ी विनम्र प्रार्थना करी हे मोर गुणीगण विवेक महोदय आपण मानक आगे ए अधीन अकिंचन स्वल्प बयस परिणत कम समय रे अधीन अकिंचन स्वल्प ज्ञान सीमा सरहद भितर गुरुंकर आशीर्वाद जत किंचित शिक्षा लाभ करिछि आपण मानक आगे परिवेशन करने को जाऊँ त्रुटि थिले मार्जन निश्चित भाव करी बंधु आज्ञा कथा हेछि कौन पंचवटी काननरु कर्तुक सीता होई छंती अपहृता अशोक बने बंदिनी जनक नंदिनी इला 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 मु जहा करबा पई जाउछि आपण मानक आगे मोर विषय जहा जहा हबो ये होछि तार पूर्वाभास देखंतु आरंभ हैला मां सीता चोरी ही जाइछन जानो की जनक राज नंदिनी ऋषि मानुष मोहिनी राघव पाटराणी चोरी हो जाइछन सेदिन निजर सानुज लक्ष्मण आगे छोटिया पिलाटी परी कई 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 हे कांदुछंती मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण रे भाई पाही जाइथिले राती भाई राम धरी थांता छाती पाही जाइथिले राती राम धरी थांता छतरी लक्ष्मण रे भाई भाई अरे राती पाइले मु राजा हवा कथा भाई भाग्यर विडंबना मु जंगल को आसिली सेतिकिरे बिहीर इच्छा मेंटिला निजे भाई भाई आसु आसु बापांकर मला खबर सुनिली भाई पुओ होई तांको मुहर पानी टोपाए दे पारली मेरे लक्ष्मण ना ना खाली सेतिक नुह भाई ना ना गोटिए बोली पत्नी मोर भाई ताको गोटे राक्षस चोरी करी नेला चोरी ही जाइछि आहा हेला आपण मान कागर गोटा पद श्लोक बोलुछि महानाटक पहले राज्य नाश वनवास हृता पिता हृता सीता एकैकमपि जात दुःख सागरमपि राज्य नाश राज्य गला वनवास भाई मृत पिता हृता सीता सीता एते दुख भीतर मु भाई खाली कोन सेतिकी भाई ए लक्ष्मण भाई कहले सगर सागर कीर्ति गंगा कीर्ति भागीरथ क्षमा कमी कीर्ति दुख एक भार ज्ञानर खिता भाई जीवन सारा जावत तंद्रार्थ स्थिति
ସମସ୍ତେ ରାମକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିବେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି ଭାଇ ଏଟା ମୋର କୀର୍ତ୍ତି ଛାଡ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ପଡିଛି ଆମର ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଶଙ୍ଖୋଳିବା ପାଇଁ କେହି ତ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଆସିବେ କିଏ ଏ ବଣରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ କିଏ ଅଛି ଯେ ଆସିବ ଯେତିକି ବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିଛି ବୈଦେଶ ବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ବୈଦର୍ଭୀ ପତି ଅଇଲେ ଶଙ୍ଖୋଳି ବାଟ ବିଦର୍ଭର ଜନନ୍ଦିନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ବାବାଜୀ ଅଗସ୍ତୀ ଋଷି ବାହାରିଲେ ବିହରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ମିଳି ଆସିଲା ବେଳେ କଳ୍ପଭୋଗୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାଟରେ ଭେଟ ହେଲେ 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ ଆସି ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମ ଭଗବାନ ଯେତିକି ବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ 2 ଜଣ ମହାମନୀଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବାସାଞ୍ଚଳେ ନେତ୍ର ପୋଛି ଶ୍ରୀରାମ ବାସ ବୋଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କାନିରେ ନେତ୍ରକୁ ପୋଛି ବେନି ମୁନି କି ବିହିଲେ ପ୍ରଣାମ हे मोर ज्ञानी जनमंडली आपण माने कहिबे भगवान राम जतिकी बेले जंगल को गले बकल परिधान करिथिले सेथिरे अंचल आसिला कुआडू जे आखी नेत्र को पोछिले अरे गौरी कुमार ब्रह्मा ए उत्कल साहित्य एकाडेमी रो भूतपूर्व प्रेसिडेंट जे थिले पुआ से ये वैदेश विलास को टीका करिसंती से लिखिसंती बासांचल ए पापुली रो पृष्ठ देश को बासांचल बोली कहा जा बासांचले नेत्र पोछि श्रीराम बेनी मुनि की बिहिले प्रणाम बोलंती कुंभज विवेक शेखर नुह अधर्ज कुंभज अगस्त्य ऋषि कहिले तुम्हें अधर्ज्य हुओ ना हे राम ना किमिति अधर्ज्य हेबिनी मो सीता गोटे राक्षस पुर परा बंदिनी हेकि अछंती बंदिनी अवस्था रर गोटा पद छंद आनिबा वेदनाश वैदेश विलास राम कोहे भासे सुंदर पद वेदना सह कोहे राम भासे बंदिनी बड़ भयालु राक्षसे विपिने विच्छेद भयरु बळी बिरहा नळे हेउथिबो जाई बसी एका घोसी बंची थिबनी की प्रीति लालसी मो सीता कौन करुथबो मो विच्छेद रे किमिति से दिन अतिबाहित करुथबो ए बुआ कांदुछंती राम अगस्त्य बाबा जी कहले हे कांदुछ कांदिवनु सुना जो सीता से कोन छोटिया झियोगी छोट नुहंत से पूरा सर्वंश धरित्री रो झियो पृथ्वी मार झियो वसुधार झियो ये सब सही पारे सब ये तार झियो
ହଁ ଇଏ ଏତିକି ସହିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବୋଧ ଦେଲେ ତତ କାଳେ ଅଗସ୍ତି ସେଇ ବୈଦେଶ ଛାନ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ କହିଛି ଇଏ ମୋ ବହି ନୁହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବହି କଣ କରିବି ଏଇଥିରୁ ବାହାରିବ ଏଇ ପଦରୁ ବାହାରିବ ବୋଧ ଦେଲେ ତତ କାଳେ ଅଗସ୍ତି ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ କନକଗାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ କନକଗାତ୍ରୀ ନାମ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତାକ୍ଷର ମହାସୁର ନାମ ମଧର ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି ରାମ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କର ଭଲ ଛାତ୍ର ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦବ ହେ ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ ବୋଧ ଦେଲେ ତତ କାଳେ ଅଗସ୍ତି ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ କନକଗାତ୍ରୀ କହିଲ ବାରଣ ନାମ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତାକ୍ଷର ବୁଝିହେଲାନି ବାରଣ କହିବାକୁ ଅର୍ଥ କଣ ହସ୍ତି ନା ହସ୍ତି ହସ୍ତିର ଗୋଟେ ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ନାଁ କୁହ ଦନ୍ତି ଦନ୍ତି ନା ଦନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ମହାସୁର ନାମ ମଧ୍ୟର ଦ ଲେଖ ଦ ଲେଖିଲି କିଛି ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡ଼ିଲି ନ୍ତି ଲେଖ ଲେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ହଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହଁ। ମହାନ ରାକ୍ଷସର ନାଁ କୁହ ମୟ ମୟ ହଁ ତା ମଝିରେ ମୟ ଲେଖ ବ୍ୟକ୍ତ ମହାସୁର ନାମ ମଧ୍ୟର କଣ ହେଲା ପଢ ଦମୟନ୍ତୀ ନା ବଞ୍ଚିଛି ଏ ନାମ ବଞ୍ଚିଛି ତମର କଣ ଦୁଃଖ ମ ଦମୟନ୍ତୀ ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅ ଦମୟନ୍ତୀ ତା ଦୁଃଖଠୁ ବଳି କି କଣ ତମ ଦୁଃଖ କି ହେ ମୁନିପୁଙ୍ଗବ ଶୁଣ ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଚରିତ ଶୁଣ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବକ୍ତା ହେଲେ ଅଗସ୍ତି ଶ୍ରୋତା ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ଚରିତ ଆସ ଆସ এইঠু মোর বহি আরম্ভ সমস্তে যাহা করন্তি স্বয়ং পুয় তাহা করে না 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 বন্ধু আণ গোটা পদ মহেন্দ্র বসিছন্তি মহেন্দ্র বসিছন্তি আরম্ভী সভা 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 ইন্দ্র সভা বসিছি বুঝিবা তো আয়োজন ভগবান রামକୁ ଅଗସ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ଚରିତ କହିବେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଡିଲ ମିଡିଲ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ଚରିତ କହୁଛନ୍ତି
केमिति लागिला आम कार्यक्रमटी जदि आपण माननकु आम कार्यक्रम भल लागुथाय नुआ नुआ कार्यक्रम देखिबा पाई चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।